بخير بخير. آسي بسبوك كو زي ما سولان بل كم دين راغلي بيخي سريدي أخلي एक दिन बाद ईद है, मुझे घर जाना है। बट सुनो, लोकल ट्रांसपोर्ट में इस टाइम जगह भी नहीं होती, प्राइसेस भी डबल होते हैं एंड वेट भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। So, मैंने डिसाइड किया कि इस दफ़ा मोटरसाइकिल पे जाऊँ। सो लेट्स गो। सबसे मुश्किल काम राइडिंग शूज़ पहन। All set. Let's go. बहुत है और फिर जा रहा है इधर। Assalamualaikum. Sangat kira lah kai. Beraber. Ya uka pula. मेहरबानी। गर्मी का सही तोड़ है। तुम्हारी गर्मी कब दा? एहतियात खाई। वो खाई कौनो? Class number 2 right now Mardan cross कर लिया। The time is 3:25।
जनाब पहुँच गए हम पटेला पटेला बाज़ार one of the longest bazaar in Asia, but you guys know I don't like bazaar and stuff, so I will bypass it. Main road पटेला बाज़ार bypass करेंगे. फुल इधर सलाम कम से रोड़ा तेरंग तेरंगे हेलमेट अंदर का चीज वही तो ना तेरंगे تقول ذاك ماذا بخير بخير así va su boca così ma solam bal camera așa nu kam din ragali kam din ko to chasra aga itre sta si prihaudi ha solam bal كم زي كي بيخي دا سريدي دولو والو मोटरसाइकिल डालू मुझे ना आखली अब 500 रुपये आखला था तो ना सिर्फ 500 राइट सबसे पहले सो पल रे गटा हुआ वाला
Soko. Finally, after almost 5 hours, पहुंच गया मैं स्वात। रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले रिवर स्वात में थोड़ा सा जाके बैठते हैं। वो when you're sitting and enjoying, I think आज के लिए इतना काफ़ी था। अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के ज़रा इंजॉय करता हूँ एंड फिर मैं घर जाता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।